हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। या पूर्व क्लास रे आमे प्रियम्बल पढ़िबा स्टार्ट करथिले एवं देखिथिले आमे को पार्ट को सब कवर करबा को जाउचे। या पूर्व क्लास रे आमे इंट्रोडक्शन थारु आरंभ करी की वर्ड्स इन द प्रियम्बल पर्यंत कवर करथिले। आज जी पढ़िबा सिग्निफिकेंस प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आम कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटिए पार्ट की नुह ता पई मध्य बहुत मतांतर मनांतर हेची एवं फाइनली कौन डिसीजन निया हेजी ताकू जानिबा। एवं लास्ट पॉइंट होची अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल को आमे अमेंड करिबा पारिबा कि नाही, अर्थात सेथिरे किछि भी जदि कोन रेक्टिफाई करिबार थाए, किछि भी जदि चेंजेस आनिबार थाए आमे करि परिबा कि नाही से सब देखिबा। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम स्लाइड होची सिग्निफिकेंस कोन। सिग्निफिकेंस रो अर्थ कोन, तार महत्व कोन बा तार गुरुत्व कोन रहिची प्रियम्बल रो। तार गुरुत्व को नेकी विभिन्न व्यक्ति विभिन्न मत देइचंती जे प्रियम्बलटा एक्चुअली कोन। ताहले सेई भଳି जणे फेमस व्यक्ति होउचंती सर आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर। सर आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर प्रियम्बल को नेकी कोन कहिचंती ना ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ताहले ए आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर किए ना सिए होउचंती हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाइथिला सिए तार जणे मेंबर थिले एवं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे से गोटे सिग्निफिकेंट रोल लिभेइथिले। ताहले एबे हमें जानिले जे ए व्यक्ति जनक किए तापरे जानिबा से कोन कहिचंती। सीए कहिचंती जे प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। एबे पर्यंत आमे कोन चिंता करी आसुचे एवं हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता को भଳି भाबरे हेबा उचित ताकू ही एक्सप्रेस करे प्रियम्बल। ताहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर मानकर काम कोन थिला, केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा ही तो तांकर काम थिला। जेहेतु ये जणे मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो, से जानिचंती जे कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पई को दिगपति गुरुत्व दिया जाइथिला एवं केते इंपोर्टेंस गोटे कंट्री पई कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा। तेणु ता सहित जदि प्रियम्बल को देखिबा, से प्रियम्बल ही होजे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करिबा पई गोटिए माध्यम बोली से कहिसंती। तापरे सेकंड पर्सन होचंती के एम मुंशी। ताहले ए के मुंशी पुणी किए ना सीए होचंती ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ताहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मध्य विभिन्न प्रकार कमिटी विषय रे पढ़िथिले एवं ता भितरु सबुठु इंपोर्टेंट थिला हमर ड्राफ्टिंग कमिटी। एवं ड्राफ्टिंग कमिटी रो को माने सब मेंबर थिले एवं को चार्ज रे मध्य थिले हमें ऑलरेडी पढ़ी सारिचे। सेमानक भितरु ए नाटी निश्चय आपण जानिथिबे, जणासुना ना से होचंती के एम मुंशी। ताहले से कोन कहिचंती ना द प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सभन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सीए कहिचंती जे कॉन्स्टिट्यूशन ता हमर होउची कोन ना गोटी हॉरोस्कोप भଳି। ताले के एम मुंशी किए ना ड्राफ्टिंग कमिटी रो जणे मेंबर एवं से मेंबर कोन कहिचंती हमर प्रियम्बल को नेकी सीए कहिचंती जे प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ द सभन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप रो अर्थ कोन ना हमर जेमति ग्रह नक्षत्र रो अवस्थिति जानिबा पई कोन करा जाय, ताको गोटे आकलन करा जाय। ग्रह नक्षत्र रो स्थिति को आधार करी कि जो भविष्यवाणी दिया जाय ताकू हॉरोस्कोप कहा जाय। सेही भଳି भाबरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो स्थिति कोन ताकू जणैबा पई प्रियम्बल गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करे। तेणु ताको हॉरोस्कोप ऑफ सभन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोली कहा जाय। सेही भଳି आउ जणे व्यक्ति होचंती पंडित ठाकुर दास भार्गव। सिए कोन कहिचंती ना द प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले प्रियम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटिए सबुठारो इंपोर्टेंट पार्ट। आउ कोन कहिचंती इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले कॉन्स्टिट्यूशन रो आत्मा बोली कहिचंती सी प्रियम्बल को। अच्छा, या पूर्वरु हमें पढ़ी नथिले, आगो को मध्य फंडामेंटल राइट रे पढ़िबा जे बी आर आंबेडकर 32 आर्टिकल को सोल ऑफ द माने कोन सोल बोली कहिचंती, ताकू आत्मा बोली कहिचंती फंडामेंटल राइट रे। किंतु एठी जदि हमें देखिबा प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिचंती किए पंडित ठाकुर दास। एवं आउ गोटे सेंटेंस कहिचंती इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। माने कॉन्स्टिट्यूशन रो जदि ताला लागि थाए से ताला को खोलिबा पई प्रियम्बल टा होजी गोटे चाबिकाठी भଳି। ओके, ताहले बहुत इंपोर्टेंट जिंस ए डेफिनेशन किए कोन कहिचंती टिके मने रखिबे, इंपोर्टेंट एगुडा। तापरे सिए आउ गोटे कथा कहिचंती जे इट इज ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो गोटे अलंकार सदृश एवं इट इज प्रॉपर यार्डस्टिक विथ व्हिच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ताहले ये होची कोन ना गोटिए प्रकार रो
ମାପଦଣ୍ଡ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କଣ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କଣ ଅଛି ସିଏ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟିଏ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଏର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର କହିଛନ୍ତି ଏ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଇଂଲିଶ ପଲିଟିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର କିଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଆଜ୍ କି ନୋଟ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଆଜ୍ କି ନୋଟ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଓକେ ସେଥିରେ ସିଏ ଖାଲି କି କହିଥିଲେ ଇଏ ଏଠି କି ନୋଟ୍ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ ଦେନ୍ he was so moved by the text of the preamble that the quoted is at the opening of his popular ସିଏ ଏତେ impressed ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଏଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଯୋଉଟା କି 1951 ରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଏଇ ସାର୍ ଏର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ବୁକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ଟେକ୍ସଟ ଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ଟେକ୍ସଟ ଟା କଣ ଥିଲା ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କଣ କି ୱାର୍ଡ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୁକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏମ୍ ହିଦୟତୁଲ୍ଲା ସିଏ କିଏ ନା ଫର୍ମର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ। ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା preamble resembles the declaration of the independence of the United States of America but is more than a declaration। ତାହେଲେ ଆମର preamble କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କୁ ସିଏ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ ତାମାନେ ଆମେରିକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ। ଓକେ ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସୋଲ ଅଫ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେଜ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ପାଟର୍ନ ଅଫ ଦ ପଲିଟିକାଲ ସୋସାଇଟି। ତାହେଲେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ୟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲକୁ। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। One of the controversy about the preamble is as whether it is part of constitution or not। ଏତେ କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ କି ନୁହେଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସବୁ କିଏ କହିଲେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ପାର୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ସେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ସରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଲା ବେରିବେରି ୟୁନିୟନ କେସ୍ 1960 ରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ବେରିବେରି ୟୁନିୟନ କେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା 1960 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ୟାକୁ ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ଏଥିରେ କଣ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ନା ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ ନଥିଲା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ। ଇଏ ତ ଆମେ ତ 1947 ରେ ଆଡ ହେଲେ ବା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା ମାନେ 50 ବେଳକୁ ସିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ 50 ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ ନଥିଲା। ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଲା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଯୋଉଟା କି 1973 ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏଥିରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ତାର ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଓପିନିଅନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଥିରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ଏବଂ କଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ କୋଉ କେସ୍ ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ବେରିବେରି ୟୁନିୟନ କେସ୍ ରେ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ କେସ୍ ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ହଉଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟ ସେଟା ହଉଛି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ରେ କହିଲା 1973 ବେଳକୁ। ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ LIC ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ଯୋଉଟା କି 1995 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଗେନ୍ ହେଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଏଇ କେସ୍ ରେ ସେ ପୁଣି କହିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡିସିସନ ଆମର ଯଦି କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଆମେ ଯିବା କଣ ନା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପାର୍ଟ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାର୍ଟ ନଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା।
एटा हला प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एटा ही हमर हेडिंग थिला। तापरे देखिबा लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल वाज आल्सो एनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनैक्टेड। ताहले अलगा सब पार्ट मानक भड़ी प्रिएम्बल को मध्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ताकू मध्य कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन करा जायतिला गोटे पार्ट भड़ी ताकू एनैक्टेड करा जायतिला। ओके, व्हाइल फॉरवर्डिंग द प्रिएम्बल फॉर द वोट्स, प्रथमे कोन हैला जेतेबेले वोट करा गला प्रिएम्बल पई, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड, सेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जे प्रेसिडेंट थिले से कोन कहिले ना द क्वेश्चन इज दैट प्रिएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे गोटे मीटिंग बसिला एवं सेथिकार प्रेसिडेंट क्वेश्चन कले जे प्रिएम्बल पार्ट हेबा उचित कि नुहे कॉन्स्टिट्यूशन रो। ओके, तापर गोटे मोशन सेथिरे इनक्लूड करा गला, मोशन हैला वाज देन अडॉप्टेड, देन हेंस द करेंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले वर्तमान जदि एते किछि क्वेश्चन न पड़ी कि पड़िला जे प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन द पार्ट अछि कि नाही, ताहले आंसर हबो यस, प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ताहले प्रथम हेडिंग हमें क्लियर हेले जे प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ना प्रिएम्बल होचे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तापर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट हमर थिला जे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रिएम्बल। आमे एबे जानिले से कॉन्स्टिट्यूशन रा पार्ट, किंतु ताको अमेंड करी हबो कि नाही। अमेंड रो अर्थ कोन, किछि सुधार करिबा। ओके, ताले देखिबा द क्वेश्चन आज टू व्हेदर द प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 365 368। ताले आर्टिकल 368 हिसाब रे आमे जानिचु जे कोनोसी जिंस को कोनोसी आर्टिकल को आमे अमेंड करि परिबा, किंतु फॉर द फर्स्ट टाइम द हिस्टोरिक केस केशवानंद भारती केस जोटा 1973 रे हेइथिला, सेथिरे डिक्लेयर करा गला जे प्रिएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड आज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले प्रिएम्बल को आमे अमेंड करि परिबा नाही, काहे कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नुहे। आमे पूर्वरु कोन देखिले बेरी बेरी केस रे प्रिएम्बल टा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नथिला। जेते बेलकू केशवानंद भारती केस चलीला सेते बेलकू कहा गला ना जेहेतु सुप्रीम कोर्ट माने कोन कहिचंती जे प्रिएम्बल टा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नुहे, तेणु याको अमेंड मध्ये करा जाय परिबनी, एटा होचे पूर्व सुधानी। ओके, तापरे पुणी सुप्रीम कोर्ट कोन कहिले, सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एटा पुणी चेंजेस हैला, माने हमर जो बेरी बेरी यूनियन केस 1960 रे से कोन कहिथिले ना ये पार्ट नुहे। सेमिति 73 रे मध्य केशवानंद भारती केस रे प्रथमे कुहा हेइथिला जे ये पार्ट नुहे, किंतु परे पुनी डिसाइड हैला जे कॉन्स्टिट्यूशन रो सी होची गोटे पार्ट। तेणु कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर बाय इट इन द बेरी बेरी यूनियन केस इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग। जेहेतु 73 रे से कोन कहूची केशवानंद भारती केस रे जे ये एबे यूनियन माने कोन गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट। ओके, तेणु याकू आमे अमेंड करी पारिबा, जोटा कि बेरी बेरी केस रे से भूल डिसीजन देइथिले बा बेरी बेरी केस रे से मना करिथिले, जोटा कि एबे ताकू रॉन्ग बोली कहउचंती। ओके, से को केशवानंद भारती केस रे कहउचंती जे बेरी बेरी यूनियन केस रे जो सुनानी दिया हेइथिला सेटा होची रॉन्ग एंड हेल्ड दैट प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड। एवं कोन कहिले ना प्रिएम्बल को अमेंड करी हबो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। किंतु को जगह आमे अमेंड करि परिबा जेते बेले सीए कॉन्स्टिट्यूशन कोनोसी गोटे बेसिक फीचर्स को जेमति डैमेज न करे। बेसिक फीचर कोन, जेमति आमे देखिले हमर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, सेकुलार, डेमोक्रेटिक, ए सब टर्म आमे देखिले से सब टर्म को आमे एबे चेंज करि परिबानी। ए सब टर्म हमर कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपोर्टेंट एवं प्रयोज्य मध्य जोडा को कि प्रिएम्बल ले शामिल करा हिची। जदि चेंजेस हबो बा कोन मॉडिफाई हबो तार अर्थ होची आमे आउ किछि ऐड करबा जोटा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हम लोकन को पय गोटे बेटर हे परिबो। ओके, तेणु हमर जोटा मूल रहिची, हमर जोटा सोर्स अछि ताको आमे चेंज करि परिबानी, जोटा बेसिक फीचर अछि ताको आमे छेड़छाड़ करि परिबानी, किंतु किछि इंक्लूड करि परिबा, किछि सुधार करि परिबा, किछि न्यू ऐड करि परिबा। ओके, तापर नेक्स्ट स्लाइड होची इन अदर वर्ड्स आमे जदि ताको आउ टिके भलो भाबरे एक्सप्लेन करबा ना द कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज contained in preamble can not be altered by an amendment under article 368। article 368 कोन कुहे ना आमे कोनोसी गोटे आर्टिकल को अमेंड करि परिबा।
ଆମେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଠିକ ଅଛି। ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ହାଜ ବିନ୍ ଆମେଣ୍ଡେଡ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲକୁ ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଆମେ ଆମେଣ୍ଡ କରିଛୁ ନା କେବଳ ଥରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। କେବେ ନା 1976 ରେ ଓନ୍ଲି 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତିନିଟା ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡକୁ ଆଡ କରାହେଇଥିଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ବନିଲା ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଥିଲା? ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ନଥିଲା। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଇ ୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ନଥିଲା। ତାକୁ ପରେ 1976 ରେ 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଡ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡେଡ କଲୁ ଏଥିରେ ଆମର ବେସିକ ଫିଚର୍ସର କିଛି ଛେଡଛାଡ ହେଲା କି? ଯୋଉଟା ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ତ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ କଲେ ସୋସିଆଲ, ସେକୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଲା ଆମ ପାଇଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବେସିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଲା ସିଏ ସେମିତି ରହିଲା। ଦିସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଟୁ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ବୋଲି କହିବା, କାହିଁକି ନା ତାର ବେସିକ ଫିଚର୍ସରେ ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ, ହଁ, ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେତିକି ବି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସଲି କଭର କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପିଡିଏଫକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।